Di ako na-videoan mo rin ako mamaya, di ah. Baka mamaya, isisend dyan ni ano. Mami, sagalang GC. Tanay ko, pinag-uusapan yun nila Ninang ano, about the drive dyan. Pang bakula. Okay lang yan, ganyan. Okay naman, okay naman. May man. Ayan, pinalisan tuloy. Gusto niya daw biging lalaki. Oh, intersection yan, balik ka sa linya mo. Kasi mamaya bigla may sumulpot dyan. Bilisan! 20 miles per hour. Di ba pag sa highway, 60 ka de? Ako one time, naglalaro ako tapos Malapit na ako, malapit na. ako sa highway, 200 miles per hour. Pwede ba yun de? 200 miles per hour sa highway? Hindi pwede. Highway yun eh. Overspeeding yun. 100 lang. Malapit na ako di. Oh, 199 de. 199 de. Hindi pwede. Hindi, 100 Sabi nga mo lang. 100 lang, edi 199. Oh. Okay. Same lang yan, 100 yan. Oo. Nice. Nasunog ba yun yung sasakyan na yun de? Sunog. Stop on yan, stop Stop on na, yan. stop na! Stop! Stop! Stop it, stop. Stop! 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 Pwede na. Okay.